Hello viewers, my name is Mizi and welcome to my YouTube channel. Okay, no intro. We're going in. Just look at this. तलब है तू है नशा गुलाम है दिल ये तेरा खुल के जरा पी लूं तुझे आजा मेरी सांसों में आ मरीज इश्क हूँ मैं कर देना हाथ रख दे तू दिल पे जरा हाथ रख दे तू दिल पे जरा মানে সে এত বেশি ভালো গাইছে যে আমার ভয় লাগতেছে আমার ভিডিওতে আবার কপিরাইট স্ট্রাইক পড়ে কিনা। ওকে, अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम पीछे बैठ के किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर अब नहीं करूँगा मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त से लड़का या लड़की? सॉरी सर मैंने पूछा लड़का या लड़की? सर लड़की तुम क्या बनना चाहते हो? आईपीएस सर एक काम कर, या तो तू आईपीएस की तैयारी छोड़ दे और वापिस अपने गांव चला जा, क्योंकि तू आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है। या तो तू आज ही आईपीएस की तैयारी छोड़ दे या फिर उस लड़की को छोड़ दे। सर लड़के को नहीं छोड़ सकता लड़की नहीं छोड़ सकता, लड़की नहीं छोड़ सकता, लड़की नहीं छोड़ सकता, लड़की नहीं छोड़ सकता, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। এই সাদিয়া সুলতানা বৃষ্টি, তুমি কোথায়? ক্যামেরা অন করতে বলছি, তোমাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? সাদিয়া সাদিয়া সুলতানা বৃষ্টি, তার ওয়াশরুমে। এই উত্তর না দেওয়ার থেকে, মানে এই উত্তর দেওয়ার থেকে তো না দেওয়া ভালো ছিল। তোমরা কোনটা দিতে হবে উত্তর আর কোনটা দিতে হবে না সেটাও তো বুঝো না। কি সমস্যা রে ভাই তোমাদের? মানে বিপদ। তোমাদের সাথে তো কথা কেমনে বলবো সেটাই বুঝি না আমি। बहुत से हमारे भाई कहते हैं भाई आप बाइसेप में इंजेक्शन लगा के मतलब बाइसेप को बनाए हैं। तो मैं उन भाइयों से एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर भाई इंजेक्शन लगा के बॉडी बनती तो भाई लोग जिम क्यों जाते? इंजेक्शन लगा के नहीं बैठा अपना बाइसेप फुला कर घूमते। एक बात बताओ, बहुत से हमारे भाई कहते ডেফিনেটলি তার এই যে বডি যে স্ট্রাকচারগুলো, তার যে এই যে মাসেলের যে স্ট্রাকচারটা, তার যে ভেইনসগুলো যে দেখা যেতেছে, ডেফিনেটলি এগুলো কোনোভাবেই সুই দিয়ে তো বানানো পসিবল না। এটা সেই পুরা এক্সারসাইজ করছে, প্রোটিন নিছে, পুরা অথেন্টিক। এটা এখানে কোনো ভেজাল নেই। হ্যাঁ, তার ফেস আর তার বডি কোনো ভেজাল নেই, কোনো ভেজাল নেই, পুরাটা ঠিক আছে, পুরাটা অথেন্টিক বডি। हैं भाई आप আর এক মাস পরে এর সামনে কেউ খাটাইতে পারবেন না। ওই হিংস্র হয়ে যাইব। ওর নারী দরকার, ওর প্রেমিকা দরকার। শীতকাল, গরমকাল না। শীতকাল গরমকাল না। अगर हमरा बेटा के कुछ हो गई ना साले, तो इतना मारा कि मुंह तक खुली लेकिन आवाज पीछे से निकली। টুইস্ট আছে, টুইস্ট আছে। আরে কি হলো? What the fuck? কোটি টাকার মুভস, এক একটা কোটি টাকার মুভস। এই ডান্স, বাহ! মেয়েরা এত সুন্দর নাচতে পারে না। ডেফিনেটলি দেখেন, মুভমেন্টস
মুভমেন্টস। इसे कहते हैं प्रेम का जादू। ইয়েস ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा ইয়েস। है। अरे भूल गया हमने सारे उपकार ছে किसकी वजह से? भूतों टोके की लौंडिया की वजह से? वो तुझे খেয়ে লেতেস পুরা। women Guys, dumayo sa amin si Divina. Yan. Pumunta siya sa school namin, no. Ayan, no. Hey. এই জিনিসটা আসলে কোনোভাবে ফানিভাবে নেওয়া উচিত না, ঠিক আছে? কারণ সে এখানে ভিক্ষা করতেছে না, হি ইজ শোয়িং হিজ স্কিল টু আর্ন সাম মানি, না? সো এখানে হাসার কিছু নাই আপাতত, বাট দেখি সামনে কি হয়। ডেফিনেটলি কিছু একটা তো আছে। ভিক্ষা করতেছে না, অ্যাটলিস্ট স্কিলস, এগুলো কিন্তু একটা স্কিলস, এগুলো স্কিলসের মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে? মানুষ দেখতেছে। বাহ, শিট ফাক। প্রথমবার ঠিক আছিল, কিন্তু পরের বার পুরো ওরা নেগেটিভে চলে গেছে। না, প্রথমবারের ক্লিপটা কেটে ছাড়া দরকার ছিল। বাট দেখি আরো কয়েকবার ট্রাই করবে মেবি। না, প্রথমবারের মতো হয় নাই। না, আবার নেগেটিভে গেছে ওরা, দেড় শালা। Two babies? No. Three. Congratulations. Three? I take it from your reaction you weren't planning this. Planning this? Who the fuck plans three babies? You need to make an appointment as soon as possible with your OB. OB, I need to make an appointment with the vet. I'm having a damn litter. Baby, you know what this means? I got a magic dick. Two babies. यार मेरी हाइट बहुत छोटी है ना। पागल हो क्या? कितनी क्यूट पांडा जैसी लगती हो अपने आप ही। एक यारा पौना मादर चो। না, এটা আসলে কোনোভাবে ফানি ছিল না। এটা কোনোভাবে ফানি, এটা আমার পার্সোনালি ভাবে অ্যাটাক করছে আমাকে। আমারও হাইট কম। হ্যাঁ, মনে হয় না এসবের বিষ আছে। একটু একটু skills. Okay, so this was the bonus video, so thank you for watching, and I hope you'll subscribe my YouTube channel and support me. Thank you very much. See you again.